Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وتحت الرجون الكبير الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Meninggal saat lomba tarik sarung gitu. Ada lomba bapak-bapak pakai daster lomba main bola. Jangan lari-lari ke inian, jangan lari-lari ke hukum itu tasabun itu. Itu dia menyerupai ibu-ibu, nggak boleh gitu. Jadi jangan melihat ke sana kejauhan gitu kalau melihat tasabun gitu. Pas lagi dalam hati tadi kita ngomong begini. Aku lihat sholat maghrib 3 rakaat, lupa sholat isya, nggak bisa begitu. Kalau mau mending batalin aja. Tegak. Kecuali kalau orang yang sakit tinggal lain ceritanya lah itu, atau aki-aki gitu lah. Pokoknya secara normal ya dia tegak. Tidak harus kakinya itu begini gitu. Perhatiin. Ya. Ini begini dia. Ya. Kalau kita mah jadi aja kan kita model kita. Allah. Jadi ketika ingin sujud, ketika ingin takbir, pastikan bahwa dia sudah berdiri. Baru Allah. Itu yang benar. Ini fungsinya ngaji itu di sana jamaah. Begitu triknya, iya memang seperti itu. Ya. Walillah ilham. Salah juga itu. Walillahil ham. Jangan diucapkan seperti ada wawu sesudah ha. Umpama Allahu Akbar. Jangan menambah tasdid atau mat. الفاتحة الهدية وعلى بنت صالح وعلى النبي محمد رسول الله صلى الله على آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن والدينا والدكم وقرباتنا وقرباتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة ثم إلى روحي khususnya masing-masing keluarga kita ya. Usuli wa furai wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ahli perumahan Filat Garden. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب له مثلا أصحاب
القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا زيادة وإذا فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسب بالحكمة فلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي له السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر banyak kali gitu. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi lupa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan dari antal karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'imin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتغفر لنا من جميع الهجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الحياه وبعد الممات انك سميع كريم مجيب دعوات ويكاد الهدى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجنا من النار والعافية الرزق اللهم اجعل العظيم سوى مقرناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما
ما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما سوينا ومن نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعنا ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل الجنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وأرسلنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mum. Walisalahi syam zahiran wa batinan biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimina amatan kafatan khususan mu'allim kitab Syekh Hamamiz Zada wa mu'alif kitab rukunan an-Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman Yasin berapa Yasin? Berukunan doa aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 47 baris ketiga dari bawah. Adapun syarat niat itu 7 perkara. Pertama, niat di dalam hati. Kedua, Islam. Ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang enggak, mana yang halal, mana yang haram. Nah, biasanya orang-orang yang mumayyiz ini yang dia bisa memilah-milih itu anak-anak yang udah baligh. Dia tahu mana yang bahaya, mana tahu, mana yang benar tahu, yang salah tahu. Nah, di bawah baligh itu dia tidak mumayyiz. Anak 4, 5 tahun dia kagak tahu mana bahaya, mana kagak. Dia naik ke mobil, naik aja mobil. Dia senderan-senderan aja karena dia belum baligh. Belum sampai usianya untuk sempurna dia punya akal. Keempat, akal. Kalau yang akal ini beda lagi jamaah. Jadi orang yang akalnya sehat. Yang akalnya sehat karena ada juga orang yang dia baligh dari segi usia tapi sehat sakit dari segi akal. Sakit dari segi akal. Kelima, membedakan qada daripada adaan. Qadaan dan adaan. Bapak-bapak, kalau kita melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya namanya adaan. Adaan. Sholli fardhu zuhri
arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada. Jadi ibadah dilaksanakan di waktunya, namanya ada. Kalau ibadah dilakukan di luar waktunya, namanya qadaan. Gitu ya. Biar kita ini aja, ngulang aja. Ada qadaan, ada. Keenam, muqaranah niat. Muqaranah niat itu nah ini ada muqaranah niat pada awal takbir, yaitu alif Allah. Jadi ketika kita takbir Allah, nah itu hati kita udah ngomong tuh, aku niat sholat maghrib 3 rakaat, muqaranah. Lah tapi kok waktu kita berdiri kita niat tuh usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, kan gitu. Nah, yang berdiri itu backupan Bapak-bapak. Tapi yang dihitung itu ketika kita takbir dan hati kita niat, itu yang dihitung. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Itu kita ucapkan ketika kita Allah, aku niat sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum Allah Ta'ala akbar. Jadi itu yang dihitung. Gitu ya. Yang pertama kali ketika kita berdiri lalu kita niat, itu membackup jamaah. Ya, menjaga. Kalau bahasa fikihnya itu ihtiyat. Gitu. Jaga-jaga jamaah. Hati-hati. Ketujuh, jangan pindah niat. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Tadi Isya tahu, aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Pindah begitu. Ini sebenarnya sholatnya sholat apa sih sebetulnya? Kita ya, atau pas giliran lagi niat, pas lagi dalam hati tadi kita ngomong begini, aku niat sholat maghrib 3 rakaat, lupa sholat Isya. Nggak bisa begitu. Kalau mau mending batalin aja. Allah. Kita salah niat, udah tahu sholat maghrib kita sholat Isya, ya udah kita batalin aja, baru kita mulai lagi dari awal. Dah, itu ininya apa namanya syarat. Adapun syarat qiyam itu satu. Qiyam itu berdiri ketika sholat itu satu, yaitu hendaklah berdiri lurus, jangan sampai cenderung tulang belakangnya. Bapak-bapak, sholat itu Pak, gini loh, itu ada beda loh. Kalau orang-orang itu dia lurus begini dia kalau sholat begini. Kita perhatiin. Ya, dia begini dia. Kalau kita mah jadi aja kan kita modelnya kita. Allah. Kadang sama kita satu begini, udah begitu. Oh dia enggak, dia begini. Gitu. Nah, ini bisa akan terjadi kalau yang di sananya juga begini juga, baru ketemu kakinya. Tapi kalau yang modelnya kayak kita kayak begini agak susah jamaah. Lalu sebetulnya seperti apa sih masalah posisi kaki? Sebenarnya posisi kaki itu Pak tidak terlalu dibahas secara mendetail Pak, berdiri itu. Yang penting dia berdiri. Udah berdirinya tegap. Jangan cenderung ke belakang tuh begini. Gitu. Itu udah biasa aja. Gitu. Sampai begini, Bang. Ya kecuali mungkin kalau orangnya gemuk lain ceritanya. Atau begini banget. Dia tegap. Kecuali kalau orang yang sakit pinggang lain ceritanya lah itu, atau aki-aki gitu, itu lain ceritanya. Pokoknya secara normal ya dia tegap. Tidak harus kakinya itu begini gitu. Kita bisa ngelihat tuh, kalau makanya lihat orang-orang mereka cara sholat itu kelihatan banget. Dari cara sholatnya udah kelihatan. Loh. Dengan asumsi mungkin kita harus lurus gitu. Lurus. Kalau ini tidak terlalu didetailkan dalam fikih itu Bapak-bapak.
kecuali fikihnya mereka itu fikihnya itu atau di fikih Imam Syafi'i itu nggak dibahas terlalu detail kecuali jarak. Kalau jarak iya antara satu kaki dengan kaki berikutnya itu minimal itu 1 jengkal, jangan sampai rapat. Gitu. Kalau perempuan itu rapat, kalau laki jangan, minimal sejengkal. Adapun syarat yang udah lurus, jangan sampai cenderung tulang belakang. Adapun syarat takbiratul ihram itu 10 perkara. Syarat takbiratul ihram pertama, memelihara hurufnya jangan kurang dari 8 huruf. Allahu Akbar. Nggak boleh kurang tuh. Bisa nggak ada yang kurang? Ada. Allah apa tuh? Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, kata Allah. Allah itu bapak-bapak kalau dia masih bisa dirubah itu Pak. Jadi jangan kurang dari 8 huruf tadi. Allahu Akbar. Jangan kurang. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Yang penting jangan kurang itu 8 huruf itu. Allahu Akbar. Ada kalau bacaan bapak-bapak enggak harus Allahu Akbar. Bisa aja Allah Akbar, enggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena itu bukanlah tajwid bapak-bapak. Pokoknya di luar dari tajwid, selama itu masih bisa disebutkan hurufnya silakan laksanakan, kerjakan, ucapkan. Tapi kalau dia bukan Al-Quran, jamaah dia nggak ada tajwid-tajwidan. Kalau dia bukan Al-Quran. Kalau dia masih hadis Nabi aja bapak-bapak, itu bisa aja dia menyalahin aturan tajwid karena hukum tajwid itu di Al-Qur'an. Rabbana lakal hamdu. Gitu kan? Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau gini lah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Enggak harus dia dengan kaidah-kaidah fikih ya, Mas. Enggak. Maaf, dengan kaidah-kaidah tajwid, maaf. Karena itu bukan Al-Qur'an. Nah, jadi syarat takbir itu tadi pertama memelihara hurufnya, jangan sampai ada yang kurang dari kata Allahu Akbar. Kedua, memelihara i'rabnya. Memelihara i'rabnya. I'rab itu taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau i'rabnya itu bermula Allah, yaitu besar. Jadi Allah mubtada, akbar jadi khobar gitu. Nah, jadi maksudnya urusan i'rabnya bagaimana? Allahu Akbar atau Allahu Akbaru masih boleh. Tapi Allahu Akbari enggak boleh. Kenapa? Karena posisi dari akbar ini dia khobar. Gitu jamaah. Ini ngomong-ngomong nahunya gitu jamaah. Tapi seandainya Bapak mau di akhirnya itu disebutin Allahu Akbar masih boleh. Tapi nggak boleh Allahu Akbari karena dia bukan tarkib idhofah, bukan yang mudah, bukan mudhaf ilaih, bukan. Ketiga, memelihara tasydidnya. Allah
Akbar. Sekarang begini, takbirnya begini. Allah. Itu biasanya masih ketemu tuh aki-aki itu masih ketemu kayak gitu jamaah jadi imam kayak gitu. Saya itu baru tahu ternyata tuh kalau yang tarawih 20 rakaat di daerah-daerah itu jamaah itu dia bisa jam 8 itu udah nyampe rumah katanya. Padahal kenapa sih bisa gitu? Karena rakaat yang kedua dia bacaannya salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar gitu doh. Kita kan kulhu ya. Itu lebih singkat lagi. Gitu ya. Apa cuman salamun doang kali ya? Mungkin itu ya apa namanya nggak banyak sholat dia juga tetap cuma cepet-cepetan gitu. Ya Allah. Ketiga memelihara tasydidnya. Keempat memelihara tartibnya. Allahu Akbar. Enggak boleh Allah. Misalkan yang sama-sama lafal membesarkan Allah. Allahul Azim. Enggak boleh. Harus akbar. Enggak boleh. Akbarullah. Enggak boleh. Tetap harus Allahu Akbar. Kelima mualat. Berturut-turut gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keenam takbir itu tatkala betul berdiri bagi orang yang tiada uzur. Jadi jangan lagi mau siap-siap berdiri udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Belum ini gitu baru aja. Wah. Mantap itu. Allahu Akbar. Lah berdiri juga masih ngatur posisi. Udah baru diri langsung Allahu Akbar. Masih goyang, masih ngatur posisi lagi gitu ya. Jadi ketika ingin sujud, ketika ingin takbir, pastikan bahwa dia sudah berdiri. Baru Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak kalau sholat yang 20 rakaat itu ketika Bilal ngomong Fadla bin Allah Ta'ala wa ni'ma wa maghfirata wa rahmah ya tawab ya tawab, itu imam udah langsung diri jamaah. Ya wasi'al maghfirah ya arhamar, dia udah siap tuh gitu. Ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. Jangan ya arhamar rahimin, dia baru berdiri. Ya udah lama itu. Jadi ketika jamaah sedang ya arhamar rahim, ya arham, dia udah berdiri dah. Marrahimin. Allahu Akbar. Jadi bersambung terus tuh jamaah. Posisi dia sebagai imam harus sudah mantap dulu. Itu yang benar. Ini fungsinya ngaji itu di sana jamaah. Oh, begitu triknya memang seperti itu. Ya. Enggak lah. Ada loh yang ngantuk, ada loh. Saya nemuin imam subuh ngantuk. Gitu. Gitu. Ngantuk gitu kan. Ya Allah. Allahu Akbar. Kurang makan Ketujuh, jangan diucapkan seperti ada. Ketujuh, jangan diucapkan seperti ada wau sesudah a.
Allahu Akbar gitu. Paham nggak jemaah? Ada wawu sesudah Allahu Akbar. Kan takbiran itu kadang-kadang kalau enggak itu kan gitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil ham. Salah juga itu. Walillahil ham. Jadi jangan diucapkan seperti ada wawu sesudah ha. Seumpama Allahu Akbar. Kalau ada huwa Allahu Akbar, nggak boleh. Kedelapan, jangan menambah tasdid atau mat. Allah, nggak boleh. Allah. Tetap harus Allahu Akbar. Menambah tasdid atau mat. Allahu enggak. Udah pokoknya Allahu Akbar. Kesembilan, jangan menambah alif sesudah ro. Akbar itu seperti hendaklah. Jangan menambah alif sesudah ro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jangan Allahu Akbar. 10, hendaklah nyata 8 huruf itu pada lidahnya. Allahu Akbar. Nyata. Jangan ada satupun yang enggak nyata gitu. Allahu Akbar. Di gambarnya senyap. Harus nyata. Adapun syarat Fatihah itu 8 perkara. Pertama, memelihara segala kalimahnya. Gitu. Kedua, memelihara segala hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalimatnya. Gitu. Hurufnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bicara orang yang bacanya normal. Kita tidak bicara orang yang bacanya ngalamin Alhamdulillah. Kita nggak bicara itu. Itu kekurangan mereka. Itu malah lain deh. Ini kita bicara orang-orang yang normal, yang ketika dia membaca Al-Quran itu mereka sudah lancar, mereka sudah bisa, dan tidak ada perubahan-perubahan apa-apa. Kedua, memelihara segala hurufnya. Pokoknya yang memang huruf H ya, yang dia mim ya mim, yang ain ya ain. Ketiga, memelihara segala i'rabnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia pengen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Jadi dia berhenti tapi napasnya tahan, itu bukan serta. Itu wakaf. Kalau mau berhenti ambil napas.
Hal itu wasol yang enggak jelas itu jamaah. Jadi wasol itu ada aturan mainnya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak boleh kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi dia berhenti, tapi dia enggak ngambil napas, nahan napas. Itu salah. Karena hal itu dibahas dalam tajwid namanya saktah. Yang kemudian di dalam Al-Qur'an surah Yasin kita bacanya itu qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, kita berhenti tapi enggak boleh ngambil napas, nahan, 2 harokat, 2 ketukan. Nah, itu namanya saktah. Ketiga memelihara i'rabnya, keempat memelihara segala tasydidnya, kelima memelihara Fatihah itu tatkala berdiri bagi yang tiada udzur. Gitu. Jangan lagi bapak-bapak Allahu Akbar. Anggaplah rokaatnya udah rokaat sholat zuhur yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Waladdallin aja belum diaminin. Udah ruku. Enggak tahu apa yang dikejar dah gitu ya. Terburu-buru amat. Rakaat yang ketiga rakaat ketiga lagi sholat sendirian. Kalau sholat sendiri kan ya selagu-lagu kita aja bacaan kita. Itu yang zuhur yang asar yang sendirian itu aduh ampun itu. Iya toh nggak ada yang kedengeran ini. Kadang-kadang selalu begitu ya. Makanya pentingnya sholat zuhur asar itu berjamaah itu begitu jamaah supaya kita bisa ngontrol. Cuman masalahnya kadang-kadang bisa jadi kita terburu-buru lagi gitu. Pas ketemu imam yang aduh agak lama ini dia nih. Ya. Kalau gitu sujud tahawiyah gimana? Kalau gitu batal. Batal karena enggak benar ininya, apa namanya? Fatihahnya. Iya. Amin sampai rukun kan? Iya. Amin. Weh. Iya. Kalau udah ngomong sendiri, Mas. Dia sholat batal, apalagi kagak sholat ya. Yang kagak sholat malaman. Yang kagak sholat malaman berarti. Enggak batal kan? Ya Nggak sholat. coba ya. Lain sama aja. Jadi begini Pak, ketika kita bicara tentang hukum fikih itu jangan menghakimi orang yang sudah ibadah. Sehingga jangan berpikir bahwa berarti enakan yang enggak sholat gitu, enggak juga. Tetap dalam hukum-hukum fikih itu fungsinya itu memperbaiki. Hukum fikih fungsinya memperbaiki. Jadi nggak bisa ketika kita bicara fikih lalu kemudian wah nggak benar berarti sholatnya terus berarti selama ini sholat saya nggak begitu. Dia memperbaiki. Setidak benar-benarnya orang ibadah gitu jamaah masih dicatat di hadapan Allah. Itu sehingga nggak kita harus fair juga bapak-bapak, jangan sampai nanti ketika kita bicara berarti nggak benar dong sholat ente selama ini gitu, sehingga yang nggak sholat untung aja saya kagak sholat gitu kan, itu kan jadi ngaco lagi gitu bapak-bapak. Yang nggak sembahyang enak dia. Sehingga jangan sampai hukum itu justru alih-alih pengen ngebenerin orang yang ibadah, tapi justru menghukum orang yang ibadah. Kan kasihan. Orang ibadah dihukum. Ya Allah. Yang gak ibadah malah gak dihukum.
Nah, itu yang makanya bapak-bapak orang suka, makanya kiai-kiai itu kalau ngebahas fikih itu nggak terlalu kejam tuh itu jamaah, karena kita sedang memperbaiki, bukan menjas, bukan menghukum gitu. Makanya kajian-kajian fikih misalkan Gus Baha gitu, dia nggak serem-serem, biasa aja gitu, nggak bagaimana gitu, enggak. Tapi kalau kalian kajian kalau udah mulai masuk ke Yazid itu si Basalam itu udah kejam-kejam itu jamaah, itu kejam banget itu. Karena itu akan sangat beresiko terhadap orang, itu akan sangat membela orang yang tidak ibadah akhirnya. Makanya kan kajian fikih-fikih orang-orang yang basicnya pesantren itu mereka tenang aja, terus saja udah yang kemarin enggak ya udah tinggal benerin aja, dan dia tidak akan langsung menjas, udah tinggal benerin gitu. Udah nggak usah banyak cincong gitu. Karena nggak mungkin lah orang ibadah itu dia dapat dosa tuh nggak mungkin Pak. Ya kecuali kalau dia ibadahnya ria. Tapi rasanya kalau model bapak-bapak, ibu-ibu ria itu kayaknya udah bukan waktunya, bukan. Yang ria-ria itu pengen dilihat orang, yang ria pengen disebut orang itu mah bocah-bocah SMP SMA. Gitu, kayak bapak-bapak, ngapain bapak-bapak? Ini saya sholat nih supaya orang pada ngelihat saya nih. Lah nggak kayak ngaji, lah. Lah ya, tapinya yang model kayak gitu kan, model-model kayak gitu kan anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan? Iya, ya kayak model bapak-bapak mau ngapain lagi? Gitu. Kalau kan dicidek-cidek, diincer-incer, apa mau diincer? Gitu. Gitu. Jadi begitu jamaah, enggak kemudian dan itu manusiawi bapak-bapak. Ketika misalkan anak-anak SMP, SMA gitu, itu mah manusiawi aja. Itu enggak. Jadi mereka melihat itu, Ustadz Kiai itu melihatnya ya itu manusiawi, itu diampunin sama Allah. Ya, namanya bocah, anak belum kawin, dia pengen megang mic supaya didengerin gitu sama orang yang dia demen gitu. Itu sampai salah orang yang dia demen namanya Umi Kulsum panggilnya as-salatu khairum minan naum gitu. Iya. Itu mah itu kan model kayak gitu kan anak bocah gitu, anak bocah. Kalau model-model udah dewasa udah ngapain? Tapi kalau misalkan masih ada juga ya telat kalau begitu, telat itu sih. Hari gini ya. Jadi jamaah kita lanjutkan lagi. Adapun syarat Fatihah itu 8 perkara. Pertama memelihara segala kalimatnya, kedua memelihara segala hurufnya, ketiga memelihara segala i'rabnya, keempat memelihara segala tasdidnya, kelima memelihara Fatihah itu tatkala berdiri bagi yang tiada uzur, keenam mualat. Jadi ya berturut-turut jamaah harus dari Fatihah, jangan sampai semuanya dibaca tapi ngaco gitu jamaah, ngacak. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim. Ngaca dah itu udah ngaca. Ketujuh tertib. Gitu. Kedelapan mengerti bahwa mualat gitu ya jamaah. Ketujuh, yang mualat itu maksudnya mualat itu habis takbir, tadi habis takbir, takbir berangkat niat baru Fatihah itu mualat gitu. Kalau yang ketujuh tertib itu teratur jamaah, nggak boleh dibaca semua tapi ngaco gitu, nggak bisa urutan. Kedelapan mengerti bahwa dari permulaan Fatihah itu hingga akhirnya adalah fardu. Di dalam sembahyang dia harus ngerti, bukan ngerti artinya, bukan ngerti bahwa baca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya, itu bukan ngerti harus alhamdulillahirabbil alamin, arti kita langsung nyebut segala puji bagi Allah Tuhan suruh sekalian haram. Udah ribet dah kita, itu baca Fatihah udah bener udah alhamdulillah banget gitu. Oke, disuruh ngertiin. Allahu a'lam bishawab jamaah. Alhamdulillah. Kalau
ketika dia masuk tuh Ya. telat baca Al-Fatihah itu nanti kategorinya seperti apa? Enggak, kita ketika masbuk telat baca Fatihah, pas kita Allahu Akbar gitu ya. Jamaah makmum lagi pada mau ruku gitu. Ruku, kita ikut ruku, Pak. Lempengan ini Bapak udah nggak usah baca Fatihah lagi. Kenapa? Hukumnya Bapak Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Nggak perlu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ngejar supaya ini apa namanya dapat Fatihah. Toh yang penting itu jangan lebih dari 3 kali gerakan dengan imam gitu. Enggak begitu udah. Langsung aja Allahu Akbar, tenangin langsung ruku. Lempengan ini Fatihah Bapak sudah ditanggung oleh imam. Ya. Itu gimana? Sholat id telat, orang udah pada rokaat yang pertama udah kelar, dia dapatnya rokaat yang kedua, gitu kan? Apakah dia harus takbir lagi yang rokaat keduanya gitu ya? Sementara kan dia rokaatnya rokaat kedua kan, tadi 5 takbir, gitu. Apakah kemudian yang pertama jadi 7 takbir gitu? Enggak, bapak-bapak. Tetap aja dia mah 5. Enggak kemudian saya kan ketinggalan yang 7 nih, saya 7. Lah ini berarti rakaat yang pertama 5 itu dibalik dong kalau begitu. Enggak begitu, ya udah dia 5 takbir aja. Gitu. Yang kedua, hukum takbir di sholat Idul Fitri itu sunnah, dan sunnahnya itu sunnah hayat, bapak-bapak. Gitu. Sunnah hayat, bukan sunnah abad. Jadi artinya jamaah ketika dia kelupaan atau tidak melaksanakan takbir di yang kelima, yang ketujuh maupun yang kelima itu jamaah, maka dia tidak harus sujud sahwi. Gitu. Jadi rokaat pertama 7, rokaat kedua 5. Di mana ya? Saya kemarin sempat ngobrol itu sampai kiai itu kayaknya malu banget. Terus sampai sakit. Salah takbir. Jadi takbir yang kedua dia nggak baca takbir. Di Mekah saya sempat ngobrol gitu sama siapa gitu. Jadi kampungnya dia sampai kayaknya malu banget gitu, sampai lebaran aja kayaknya malu gitu, dia kunci aja rumah. Karena sekampung itu rame gitu. Dalam hati saya gitu, apa iya sekampung rame? Ngapain rame, orang itu mah cuma urusan kecil itu mah. Sholatnya aja sunnah. Sholatnya aja sunnah. Ente gak suka nggak apa-apa. Yang kedua, kata-kata sekampung itu pada ngomong, belum tentu sekampung pada ngomong. Ya kalau cuma ngomong kan ngomong biasa kan biasa aja itu jamaah. Kalau misalkan ada orang ngomong gitu, lah itu lupa itu ya kiai kali ya gitu kan. Udah biasa ngomong kayak begitu. Enggak kemudian dasar kiai, bener, enggak begitu lah. Itu kelupaan kiai. Udah biasa aja. Jadi enggak harus lebay gitu mensikapinya. Yuk, halaman berapa ya sini? Sekarang 105 ya. Walau sya'allah, walau nasya'u la tamasna ala yunim fastabiqus siratal, anak itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u la tamasna ala ayunihim. Walau nasya'u, jikalau kami menghendaki, la tamasna, maka akan kami hapuskan ala ayunihim, dari penglihatan mereka. Fastabaqus sirata, maka mereka akan berlomba-lomba mencari jalan. Fa anna yubsirun, kenapa? Karena kami butakan matanya. Ai lau nasya'u, ini tafsirnya. Ai lau nasya'u, maksudnya seandainya kami mau, idhabna a'yunahum, kami butakan itu pandangan mereka, az-zahirata, yang nyata, bihaitsu la yabdun, ya la yabdu
laha bihaitsu dengan sekira-kira la yabdu laha tidak akan muncul pelupuk-pelupuk mata la yabdu enggak akan muncul laha bagi mata mereka huknun wala syakkun mereka enggak ada pelupuk matanya dan enggak ada penglihatan. Wa makna at-tomsi maksudnya la tomasna at-tomsi ad-dihab makna walau nasya'u la tomasna jikalau kami hendaki la tomasna izhabna gitu, kami hilangkan. Kama qala ta'ala law sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Sebagaimana ada firman Allah walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Ada juga firman Allah seandainya Allah mau Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20. Yakni begini, kira-kira seolah-olah begini. Yaqulullahu ta'ala kama a'maina qulubahum. Allah telah berfirman sebagaimana telah kami butakan qulubahum akan hati mereka. Lau nasya'u a'maina absarahum. Kami bisa juga selain hatinya sudah dibutakan sekalian matanya juga kami butain bisa. Az-zahirata yang lahirnya itu. Fayubadiruna tariqa, maka mereka akan berlomba-lomba nyari jalan. Fala yubsirun, kenapa? Karena mereka pada nggak ngelihat. Jadi jamaah ini kan masih ringkas, masih lanjutan ayat yang sebelumnya. Walau nasa'u, apa sih itu yang sebelumnya? Pembahasan walau nasa'u lamasaknahum Wani buduni hadza siratul mustaqim walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, neraka yang telah kami janjikan islau hal yaumma kuntum takfurun, masuk kamu ke sana dengan sebab kamu kufur. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini udah enggak bisa ngomong nih ya. Kami kunci mulut, ngomong tangan, kaki jadi saksi. Nah, walau nasya'u sebetulnya gitu, kan lanjutnya begitu gitu. Itu bisa, kami bisa membutakan sekalian aja mata. Itu menurut firman Allah. Firman Allah bisa. La tamasna ala ayunihim fastabqu sirata fa anna yubsirun. Biar mereka pada tubruk-tubrukan karena nyari jalan, kan mereka kaum Melayu mereka pada enggak ngelihat. Nah. Ini penjelasan ini jamaah bahwa Allah itu bisa melakukan itu, tapi Allah nggak lakukan. Allah itu karena sayang sama manusia, sayang. Allah bisa membuat manusia itu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Seandainya Allah mau, Allah budekin kupingnya. La dhahaba bisam'ihim, kami hilangkan pendengarannya, wa absarihim, dan penglihatannya bisa Allah bisa kayak gitu bisa. Itu kemarin corona aja Allah bisa jamaah itu. Cuman gara-gara bersin doangan terus ketularan. Gara-gara ngaji doang ketularan. Kan wah lah udah ini. Bisa lah sebetulnya kalau Allah mau gitu. Tapi kan ketika Allah kasih misalkan satu kaum buta semuanya nggak bisa ngedenger, ya Allah, kayak apa coba jamaah kehidupan mereka? Mana kasih sayang Allah di sana? Maka Allah kasih sayang semua. Gitu. Kenapa? Karena di sana juga ada keinginan Allah untuk ngasih kasih sayang sesama kepada manusia. Kali aja dia taubat, kali aja dia benar. Qala Ibnu Kaisan, berkata Ibnu Kaisan, lau nasya'u a'yunahum, seandainya
Oh maaf, lau nasya'u a'maina a'yunahum. Itu menurut Ibnu Kaisan, seandainya kami mau, kami hilangkan itu pandangan mereka, yakni lau nasya'u la'adallalnahum. Seandainya kami mau, kami sesatkan mereka anil huda, dari petunjuk. Wa taraknahum yataraddaduna fala yubsiruna tariqa. Dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan yataraddadun, nanya ke sono kemari, ini benar apa enggak, bahasanya itu mondar mandir. Fala yubsirun, karena mereka enggak bisa ngelihat gitu. Enggak ngelihat apa? Jalan. Hada qaulul Hasan As-Sadigi. Ini perkataan Imam Hasan dan Imam As-Sadigi gitu. Jadi launa insyaallah tamasna ala yuhlim pasabuku surat an-yusirun, maksudnya bukan makna zahirnya, bukan, tapi makna batinnya gitu. Maksudnya seandainya kami mau gitu, launa insyaallah tamasna, kami butakan dari apa? Dari petunjuk itu. Sehingga mereka nggak tahu lagi jalan yang benar itu yang mana. Ya tarodadun. Akhirnya mereka nanya sono, nanya sini. Yang ditanya gua nggak ngerti. Jadi Allah bisa aja nggak nurunin Al-Quran di sana. Allah nggak bisa aja nggak menurunkan apapun di sana. Akhirnya nanti yang ada hukum apa? Hukum rimba. Atau hukum dengan hukum masing-masing aja. Siapa yang dia jadi pemimpin, dia yang bikin hukum. Itu nggak usah jauh-jauh bapak-bapak. Misalkan di hutan itu kan masih banyak suku-suku pedalaman yang dia nggak beragama, bapak-bapak. Suku-suku pedalaman yang dia nggak beragama. Terus mereka bikin hukum apa? Ya hukum para pemimpin-pemimpinnya aja. Suka-suka para pemimpinnya aja itu bikin hukum itu jamaah. Suka-suka para pemimpinnya aja. Mereka bikin hukum udah begini terus lagu-lagunya aja udah jamaah. Seenaknya dia. Nggak ada aturan. Nggak usah sampai kemana-mana di Indonesia, saya kira masih banyak itu Pak. Kalau kita masuk ke hutan-hutan itu jamaah, orang-orang suku pedalaman yang dia agamanya nggak jelas, cerita agama juga nggak jelas. Entah agamanya apa, nggak tahu juga. Mereka pokoknya kepercayaan nenek moyang aja. Terus bagaimana kalau kayak begitu? Ya mereka akhirnya tergantung siapa pemimpinannya, tergantung siapa jago ahli ibadahnya dia di sana. Tokoh spiritualnya lah. Wa qala Ibnu Abbas wa Muqatil, berkata Ibnu Abbas dan Imam Al-Muqatil, wa Ata'un wa Qatadah, dan berkata juga Imam Atha dan Imam Qatadah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka, maknahu la faqadna a'yuna dhalalatihim. Maksudnya apa? Yang kata-kata Al-Quran launa sya'ula tamasna a'yunihim, maknanya itu kami bisa hilangkan mata kesesatan mereka. Yakni hawalna absarahum anid dalalati ilal huda. Kami bisa hilangkan kami bisa tukar pandangan mereka dari kesesatan kepada petunjuk. Wabsaru rusdahum, dan mereka bisa melihat petunjuk itu. Waroja'u an apa ini? Waroja'u, dan mereka kembali an ghayyihim, dari kesesatan mereka, walam taf'al dzalika, dan mereka enggak melakukan itu. Ini namanya tafsir nih jamaah. Jadi menurut tadi itu imam itu, walau nasya'u la tamasna ala ayunihim fastabaku sirata fa anna yubsirun, itu menurut mereka walau nasya'u, seandainya kami mau, la tamasna itu la faqadna ayunahum dolalatihim, kami tukar itu pandangan sesat mereka kepada petunjuk ilal huda. Bisa. Wa fi riwayatin yakni law aradna la dhahabna ayunahum. Tapi dalam satu riwayat maksudnya itu walau aradna
seandainya kami mau la azhabna, kami ilangin pandangan mereka. Fa iza aradu ay yadhhabu ila tariqi fala taqdiru. Seandainya mereka pengen pergi, mereka udah nggak nyanggup. Kenapa? Karena udah nggak punya pandangan. Fala yaqdiruna walakin ma ja'alnahum, akan tetapi kami nggak jadikan itu semuanya. Falidzalika limadza tashkurun. Kenapa kamu nggak pada bersyukur sih? Gitu. Soalnya kalau kami kan bisa melakukan apapun juga. Allah bisa melakukan apapun juga. Kenapa sih nggak bersyukur? Ya Allah. Allah bisa ya, kayak kemarin pun kan, malam kemarin ya, yang pada syukuran kemerdekaan berarti malam kemarin ya, bener ya? Iya, malam gitu kan orang pada RT RW pada ngadain syukuran. Allah bisa aja membiarkan Indonesia nggak merdeka, bisa, biarin aja. Tapi kan enggak, Allah kasih kemerdekaan deh. Allah kasih kemerdekaan, karena nggak bisa kita ngomong kesehatan, pendidikan, ekonomi kalau perang dulu nggak bisa. Maka itu nikmat yang besar. Oleh karena itu nikmat yang besar ini syukurin. Caranya yaudah yuk ajak warga itu baca Yasin, baca tahlil, pokoknya mengingat-ingat para sejarah, mengingat-ingat apa, para syuhada. Enggak kemudian macam-macam. Jadi ngelihatnya seperti itu. Enggak kemudian melihatnya karena Nabi enggak kayak begitu, ya elah, enggak, jangan begitu, apa aja enggak boleh gitu. Kenapa giliran yang itunya Nabi enggak begitu, giliran yang panjat pinangnya Nabi juga enggak begitu gitu. Jadi kalau begitu maunya apa sih sebetulnya? Udah pokoknya kemerdekaan biasa aja gitu. Enggak usah begini-gini gitu, enggak bisa begitu. Akhirnya kita nggak bisa lomba panjat pinang, nggak bisa main tarik-tarikan sarung gitu. Ada yang meninggal ya katanya. Kalau di itu, ya Allah. Iya. Enggak, jujur saya nggak baca, saya melihat ini meninggal saat lomba tarik sarung gitu. Mungkin emang kena jantung aja. Nggak mungkin lari kemari orang pada ngeliat lah. Jantungnya kumat gitu aja. Ya sama kayak bapak-bapak, ada lomba bapak-bapak pakai daster lomba main bola. Jangan lari-lari ke inian, jangan lari-lari ke hukum itu tasabuh itu dia menyerupai ibu-ibu, nggak boleh gitu. Ya nggak begitu, lagi hiburan, ini lagi hiburan warga aja. Namanya orang lagi dapat nikmat kan, kita seneng-seneng gitu jamaah. Iya, kecuali kalau tuh bapak-bapak pakai lipstik gitu, pakai bedak, pakai apa, tiap hari terus gayanya juga gaya kayak perempuan. Ini kan nggak cuma buat lucu-lucuan doang. Dia juga pakai celana pendek kan gitu ya, kayak kaos, dia pinjam aja daster bininya, buat rame-rame antar larinya tuh dasternya diangkat gitu, ntar temennya lagi bawa bola dipegang aja temennya gitu kan buat bercanda. Jadi jangan melihat ke sana, ini kejauhan gitu kalau ngeliat tasabuh gitu. Ini mah bagian dari hiburan. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Shadaqallahul azim. Ingin tanyakan Bapak? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadl wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.